sogo strang satini kokbora koktumao ang tongo norway baksa Europa tabaksa zorni nakumani kokbora koktumaro kungkha strang shalo hom dadomni bishingti shaltang tripura lok sabha chongmarini candidate biplop kumar dev nomination bulai yafarga shaltang hangkor returning officer ni thani Shaltang Tripura Asuk Thaite Srino Ramnagar Bidhansabhani by-election ingai badainai BJP ni khorognai badainai Strangsalo nomination blai yafarka nomination blai yafarmano kitingai Bubagra khor agulibo kaisa kotor himpotokbo diklaika Pradesh BJP Fong Damchi Tambui Shoti Thamni Tamo Jora Bubagra khor agurni Rabindra Sodabarsi Bonbaskani Shimi himpotok chengdakha aro manchak hastri Montrevra Professor Dr. Malik Shah Pradesh BJP ni Kaskur Ajib Bhattacharya Shaltang Tripura Asuk Thaite badainai Biplop Kumar Debtei Ramnagari badainai Deepak Majumdar খবই ত্রিপুরা মথনি জুদাতুদা আদং রব হাসালি হিমতক মানসিকই হাসি মঞ্চে অকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ সাকা হাসিনি কনে আসুক থয় কপ্লাই মানি লগলগে সিনি রামনগর বিধানসভা আমসিয়ব বিজেপি কবাং বুটবাই কপ্লাই নাই আবো হিমতনি বিশিং স্রাই স্রাই দেবংখা হাসালি হিমতক বুবাগ্রা কর আগনি কেরেন কেরেন লাহার হিমলেখা হিমতক ক্লাইমানি ইয়াগলো শালতাং ত্রিপুরা আসুকনি বাতাইনাই বিপ্লব কুমার দেবতে রামনগর বাতাইনাই দীপক মজুমদার রিটার্নিং অফিসার থানি ব্রগনি নমিনেশন ব্লাই ইয়াফারকা রাজ্যের এগার হাজিরা বৃদ্ধির সাথে বিপ্লবদেরকে বদ্ধ চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয় করুন। রাজ্যের সামাজিক পাতাগুলো বৃদ্ধির সাথে বিপ্লবদেরকে বদ্ধ চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয় করুন। আজ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে পশ্চিম আসনে আমরা আমাদের যে ভারতীয় জনতা পার্টির পদ্মচিহ্নের যিনি এই কেন্দ্রের থেকে দাঁড়িয়েছেন আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যসভার মাননীয় সদস্য শ্রী বিপ্লব কুমার দেবজির একটু আগে আমরা সবাই মিলে এখানে ওনার যে আজকে আমরা নমিনেশন সাবমিট করলাম সেই উপলক্ষে আমাদের মাঝে হরিয়ানার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের মাঝে আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির মাননীয় সভাপতি এবং আমাদের বিপ্লবজি আমাদের সাথেই আছেন এবং ফণিদা যাকে আপনারা সবাই চিনেন ফণিদাও আমাদের সাথে আছে এবং আজকে সত্যি একটা আনন্দের দিন যে একসাথে ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা এবং আমাদের ত্রিপুরা মাথা এবং আইপিএফটির পতাকা একসাথে এখানে উঠছে সত্যি একটা অপূর্ব দৃশ্য আমি জানি এই দৃশ্য দেখে অনেকের ভিতর কম্পন শুরু হয়ে গেছে 100% এর জিত আর এই জিত কার আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি টার্গেট দিয়েছেন 307 আমি জানি না কি দাঁড়াবে ভারতীয় জনতা পার্টির 307 নাকি একাই 370 নাকি একদম 400 চলে যাবে আমি জানি না আর আমাদের যে এলাইট পার্টনার আছে তারাও 400 থেকে কোথায় যাবে আই ডোন্ট নো যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে চারিদিকে এখন খালি রামময় 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 প্রধানমন্ত্রীজি রাম রাজত্ব এখানে সৃষ্টি করেছেন এবং সমস্ত মানুষ প্রধানমন্ত্রীজির উপর আস্থা আছে তার একটা দৃশ্য আজকে আমরা এখানে দেখতে পেয়েছি এখানে ভাই ও বোনেরা সবাই উপস্থিত আছেন আপনাদের বারবার আমরা বিভিন্নভাবে আমরা বলেছি আমাদের কি করতে হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি খালি বলেছেন সবার ঘরে ঘরে যাওয়া আর খালি উনার খালি যে মেসেজ উনি বলছেন যে উনি আমাদের পাঠিয়েছেন আপনাদের আশীর্বাদ চাই আমি আশা করি বিপ্লবজি আমাদের সাথে আছেন এবং আমি ওনাকে অল দ্য বেস্ট বলবো এবং আমরা কনফার্ম যে আমাদের
আগামীকাল পূর্ব আসনে আমাদের মহারানী কৃতি সিং দেববর্মা মহোদয়েরও আমরা ওখানে তার নমিনেশন সাবমিট করব এবং এর থেকেও আমার মনে হয় আরো বেশি সংখ্যক লোক সেখানে হবে। আমরাও যাব, আপনারাও যাবেন এবং সবাই মিলে আমরা কালকে সুন্দরভাবে এই দায়িত্বটা পালন করব। সবাইকে আবার নমস্কার জানিয়ে হরিয়ানার থেকে যারা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এবং পূর্ব মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য যারা যারা এসছেন তাদেরকে আমি ত্রিপুরার পক্ষ থেকে আমি স্বাগত জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। সবাইকে নমস্কার। আপকি বাত। साथाम त्रिपुरा लोकसभा चौंबारिंग कांग्रेस नि अंगै कैंडिडेट बाचनाय आशीष कुमार साहा कतर रैली खलायमानि बिसिंतै नमिनेशन ब्लाय याफरका अमरदम हिमबतनि बिसिंतै नमिनेशन ब्लाय याफरका इंडिया जुटनि बादायनाय एबा कांग्रेसनि प्रदेश कासको आशीष कुमार साहा बोबाग्राकर आगु रविंद्र भवन बसकानि शिबिर कासे हिमबत खलायका आरो माजाका केबिनेट बतनि हादं जितेंद्र चौधरी कांग्रेसनि एमएलए सुदीप राय बर्मन गोपाल चंद्र राय बिरोजित सिन्हा विधानसभानि केबिनेट बतनि आदरणकारिबो माजाका श्यामल चक्रवर्ती याक्सि बतनि गुबुनि एमएलए रगब आसार नमिनेशन ब्लाय याफरमानि यागुलो सालथां त्रिपुरा लोकसभानि बादायनाय आशीष कुमार साहा हास्तिनि हाकतनि केरं रायदार नकिफिलि एवं मथागि नारनानि बागै लोकरमिथानि हामारि शंका। चुनाव का बड़ा मुद्दा है, हमारा संविधान रहेगा या नहीं रहेगा, हमारा लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा, हमारे देश की जो बेरोजगारी है उसका क्या होगा, हमारे देश में जो अभी प्राइस चल रहा है सारे देश में, आम जनता इसमें नाखुश है, उसका बेहतर लाइफ बिताने में बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है, उसी को लेके जनता वोट करेंगे। हमारा यह भी मुद्दा ये है। और जो लोग बोलता है कि हमारा इशू एक ही है, मोदी जी है, मोदी जी है तो सब मुमकिन है। मोदी जी की 10 साल बिताने के बाद अभी देश का लोगों को भुगतने पड़ रहा है। जो प्राइस हाइक यहाँ पे जो चल रहा है, आप ऐसा 5 सामान के बारे में मुझे बताइए जिसका रेट घटा है। देश का हाल बहुत बुरा है। आम जनता एक विकल्प की दिशा में है। इंडिया विकल्प लेके सारे देश में उभर रहा है। उसका यूनिटी, उसका इंटीग्रिटी और पीपल्स की तरह उनका जो कमिटमेंट है, हमारी जो गारंटी है, ये सब लेके आम जनता में बहुत एक उत्साह दिख रहा है। हम लोग अगले इलेक्शन में उसका रिजल्ट हम सबको मिलेगा। यहाँ पर भी इसका बहुत अच्छा असर पड़ रहा है। सर, आपके केंद्रीय नेता थे कन्हैया कुमार, वो आने वाले थे, किसी कारण वो आ नहीं पाए, और आपके बाकी सारे जो केंद्रीय लीडर्स हैं वो आए हैं, तो ये क्यों हुआ है और आपको कैसे लगा? पहले बता रहे थे कि लोग डर गए हैं यहाँ पे उनके लिए, तो माहौल कैसा है एक्चुअली सर? एक्चुअली मैं यही बताना चाहते हूँ कि एक डर के मारे कल रात को, देर रात को हम लोगों को एक चिट्ठी मिला, ये कन्हैया जी का प्रोग्राम रिजेक्शन कर दिए। तो ये रिजेक्शन के बारे में हम लोग देर रात तक पूछताछ किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। तो इसमें ये प्रूव होता है कि ये लोग डर गया। कन्हैया आने से जो माहौल बनता है उसको लेके ये रूलिंग पार्टी की जो अंधभक्त है, ये सारे लोग भय के मारे उनका प्रोग्राम किसी भी तरह उसको रोक दिया। लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे कन्हैया जी को यह लेके आएंगे और उसको प्रचार करने के लिए हम लोग पूरे तैयारी में जुटे हुए हैं। हम लोग समझ गया कि यहाँ पर जो महल, ये लोगों को जो सोचना था कि ऐसे ही जीत जाएगा, हैवी वेट कैंडिडेट लेके ये लोग उतारा है, लेकिन यहाँ का आम जनता उनको पहचानते हैं। 4 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उन्होंने क्या किया था, उनके ज़माने में पॉलिटिकल सिचुएशन क्या था, लोगों के लिए वो उन्होंने क्या क्या काम किया, ये सारे मुद्दे लेके उसका जो विफलता है ये सबको पता है।
साउथां त्रिपुरा लोकसभा चौमारिनि नॉमिनेशन बुलाई याफरजांग मैया बुलो कक्तमा थुनायरनि बस्कांगो फाइशाका हांकरफा डॉक्टर विशाल कुमार साउथां त्रिपुरा लोकसभा चौमारिनि नॉमिनेशन बुलाई याफरमानि पाइथाक सालंखा मार्च दालनि 27 सालमारि स्रांसालो रिटार्निंग ऑफिसर साउथां त्रिपुरानि हांकरफा डॉक्टर विशाल कुमार के कक्तुमनारनि बस्कांगो साका जतय खरक चुकुनि नॉमिनेशन बुलाई याफरजाका आबुनि बिसिंगो खरकनि इंखा बीजेपी नि इंगै कैंडिडेट बिप्लब कुमार देव ते कांग्रेस नि इंगै कैंडिडेट आशीष कुमार साहा ते खरक स्नि रकंखा जुदा जुदा बदलनि केबिनाय कैंडिडेट रक बोतै बुसाका बस्कांग मार्च दालनि 28 सालमारि सांग्रं नॉमिनेशन बुलाई स्क्रूटिनी खालामजानाय ते पाइथाक मार्च दालनि 30 सालमारिओ नॉमिनेशन बुलाई रसाय नाजानाय लोकसभा चौमारि तंकसांबै पाइमानानि बागै बुथ तांफांरकनि सामुहुमुक जेंजागै दंगो खाखायो बुथनि सालो मुंसाके बंरक आसायगला खनै तै लुकुरकनि सेपसापनि बागै बुथ सेंटारो नंजानाय दैनि सेपसाप तै ओआरएस बो मानथकजानाय फर्स्ट वेस्ट त्रिपुरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए टोटल अभी तक 9 एप्लीकेशंस आए हैं, नॉमिनेशंस आए हैं और इन 9 नॉमिनेशन में महत्वपूर्ण नॉमिनेशन जो आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्री विप्लब देव जी के आए हैं और कांग्रेस की तरफ से श्री आशीष शाह के आए हैं। बाकी जो 7 कैंडिडेट्स हैं इनमें से कुछ रीजनल पार्टीज़ के हैं और कुछ इंडिपेंडेंट हैं। तो आज तो डेट भी ख़त्म हो रहा है। हाँ, आज 20 जो डेट है वो फाइनल डेट है। हम उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम होगा तो एक एप्लीकेशन और आ सकता है, नहीं तो यही एप्लीकेशन फाइनल लिस्ट में रहेंगे। स्क्रूटिनी कब तक होगा? कल स्क्रूटनी है, कल 11 बजे से स्क्रूटनी शुरू होगी। इसमें सभी पार्टीज़ के मेंबर्स को बुलाया गया है जिन्होंने भी अप्लाई किया है और 30 तारीख को विड्रॉल है, लास्ट डेट विड्रॉल का। और बाकी जो हमारी ट्रेनिंग रिलेटेड तैयारियां हैं, पुलिस रिलेटेड जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं या पोलिंग स्टेशन पे जो अरेंजमेंट है वो भी किया गया है। आज एक नई एडवाइजरी आई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि जो गर्मी है उसको देखते हुए पोलिंग स्टेशन पे बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं जैसे ड्रिंकिंग वाटर है या ओआरएस की जो सुविधाएं देने का काम है या शेड का जो व्यवस्था है वो करने के लिए उसके अलॉन्ग हम भी उसी एडवाइजरी को फॉलो करके जो भी पोलिंग स्टेशंस पे उन पे इस तरह की सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी नि कैंडिडेट बिप्लब कुमार देव नॉमिनेशन बुलाई याफरना थांथानि लगी रेखा बुबाग्रा स्रांसलो खहम ददमनि बिसिंति चौमारिनि कैंडिडेट रक नॉमिनेशन बुलाई याफरथानि साउथां त्रिपुरा लोकसभा चौमारिनि कैंडिडेट बिप्लब कुमार देव तो लगी रेखाया बुबाग्रा प्रदीप किशोर देवबर्मा शहर सरकार त्रिपुरा जुड़े पट्ट उठছে ঘরে ঘরে আওয়াজ উঠছে এই সুশাসন চলবে থাক আর সব বাধা ঘুচে যা এগিয়ে পড়বো কিন্তু আর চ্যাট টুইতে গেছে তো কেউ हरियाणा से मैं त्रिपुरा के बारे में आपको एक ऐतिहासिक बात बोलना चाहता हूं कि ये त्रिपुरा साम्राज्य महाभारत के समय से है और हम सब जानते हैं कि हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र कहां से आता है। तो हमारा संबंध सिर्फ आज संबंध बरकरार रहेगा और जारी रहेगा। आज यहां में मैं अपने मित्र श्री बिप्लब देव जी को समर्थन देने आया हूं और बहुत लोग ये बात जानते नहीं हैं, लेकिन मैंने इनके दिल में, इनके हृदय में हमारे त्रिपुरा के जनजाति के पक्ष में एक प्रेम, एक प्यार और एक भाईचारा देखा है। तो आज मैं भाजपा का नहीं हूं,
लेकिन मैं दिल से अपने सब जनजातियों को और त्रिपुरा के लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं। दिल्ली में मोदी जी आ रहे हैं और त्रिपुरा में ईस्ट त्रिपुरा से मेरी बहन और वेस्ट त्रिपुरा से मेरा भाई आ रहा है। मैं आप सबको निवेदन करना चाहता हूं, आप कोई भी हो, आप कोई भी धर्म से हो, जाति से हो, आपको त्रिपुरा का अगर उन्नति देखना है तो आपको सही रास्ता चुनना होगा। और आज वो सही रास्ता मेरा दोस्त, मेरा प्राइम मिनिस्टर और मेरी बहन ईस्ट त्रिपुरा से हम तिप्रा मोथा, IPFT और भारतीय जनता पार्टी एक साथ होकर त्रिशूल बनकर त्रिपुरा में एक नया कल लाएंगे। बड़ाई बड़ाई में हमदाय तुरंत Mutai Jaja Kogru by Fang Chandrakanta Murashing Thimani Bishisa Pumaru Shaway Srangshalo Bini Maxton Kaya Fiogi Zaka 2023 BC March tali nichini tini haishalo Kogru by Fang Chandrakanta Murashing Naithok Sung Sano Yakari Thangmani Bini Thima by Kogru Bini Nokhawo Mona Kobloi Thanga Tini by Thima Bishisa Kamono Regi Muito Kuma Panda Klaisaka or Muito Kuma Pandavo Oboy Nogoro Toma Bini Nogbus Kango Maxton Kaya Fiogui Rezaka Panda Shotaka Rangsak Risak Foundation Day Kogru by Fang Chandrakanta Murashini Busazala Lincoln Murashing Pandawo Naroi Okraki Majafika Resap Gurung Shoitaranjan Deborma Manchaka Mothani Kasko Advocate Mongol Deborma Mothani Adong Moroshun Deborma Kogru by Gurung Ojit Deborma Sikurung Shapale Deborma Narendra Deborma Rajab Gurung Kobui Kogru by Shikurung Kogru by Fang Chandrakanta Murashino Muito Kui Strapsa Shiring Tongzakate Mangtong Kaya Wokom Yapaka Manjakne Adong Rock Chini Da Chandrakanta Thimani Bisi Puma Sal Noreginai Chini Boni Sajala Lincoln Murasi Boni Nokti Joto Okra Sakra no Pilano Chini Rangsak Foundation Corona Hambaya Paro Ini Bini Thimani Bisa Puma Sal Abon Lologi Kaisa Cheng Boni Mangpli Butini Kaisa Udbodon Faizaka Sungsel Zaka About Cheng Boni Memory no Naragine Bono Punto Naragito Nan Bagine Cheng Boni Bukum Buskangono Boni Nok Buskangono Hop Mangpong Kaisaka Mungkin Cheng Joto Nono ini to mani sing panda kisah cukup senar saja to sini Pandawa sing dia mungkin Pandawa selainnya Pandawa bongnya boni member orang boni muncul orang lagi agak orang ini panda ni je bong mani apa to
Srangsalo BJP Pradesh Habanoko Khung Brichi Nei Nukhungni Khorok Nei Rasni Putar BJP Bodolo Hapakya Srangsalo Shalthang Tripura Lok Sabha Chongmarini candidate Basanai Rokni nomination belai yafarjaka tei khaksa bakhak juda juda bodol yakar lai banarom lai mabo nukjaka abo haikeno BJP Habanoko Khung Brichi Nei Nukhungni Khorok Nei Rasni Putar juda juda bodol yakar BJP ni banarom phakya Borno Lamsogui Naharka NDC Bidu Debromano Khobai tei kubuni BJP Adongrok जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय এই মুহূর্তে ভারতীয় জনতা পার্টিতে বিভিন্ন মণ্ডল থেকে বিশেষ করে বামুটিয়া বরজলা প্রতাপগড় সূর্যমণিনগর তেলিয়ামুড়া কমলাসাগর এই সমস্ত মণ্ডল রামনগর এই সমস্ত মণ্ডল থেকে 42 জনের নেতৃত্বে 242 জন পরিবার এবং 207 জন ভোটার 42 পরিবারের 207 জন ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছেন তারা বিভিন্ন দলে ছিলেন সিপিএমে ছিলেন কংগ্রেসে ছিলেন বিভিন্ন দল তারা ত্যাগ করে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছেন ভারতীয় জনতা পার্টির হয়ে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে যে সরকার চলছে সেই সরকারের প্রতি আস্থা ব্যক্ত করে নরেন্দ্র মোদীজির হাতকে শক্তিশালী করার সংকল্প গ্রহণ করেছেন এখানে যার নেতৃত্বে এই 42 পরিবারের 207 জন যোগদান করেছেন নেতৃত্ব দিয়েছেন মণিদীপ্ত রায় 3 বামুটিয়া মণ্ডলের ওনার বাড়ি মণিদীপ্ত রায় কেন ভারতীয় জনতা পার্টিতে তাদেরকে নিয়ে যোগদান করলেন সে সম্পর্কে উনি নিজের মুখে আপনাদের সামনে বলবেন আপনি কোন দলে ছিলেন আগে আমি আগে তৃণমূল কংগ্রেসে ছিলাম হ্যাঁ তৃণমূল কংগ্রেসে ছিলাম কি পোস্টে ছিলেন আপনি আমি কোনো পোস্টে ছিলাম না আমি সাধারণ কার্যকর্তা ছিলাম কেন আসা আমার 3 বামুটিয়া 4 বরজলা সহ বিভিন্ন বিধানসভা অন্তর্গত সকল ভাই বন্ধুরা আমরা নরেন্দ্র মোদী কার্যকলাপে আমরা অনুপ্রাণিত হয়ে আজকে এই বিজেপি ভারতীয় জনতা পার্টি দল যোগদান করেছি এবং আগামী দিনে ভারতীয় জনতা পার্টিকে শক্তিশালী করার জন্য আমরা কাজ করব এই আশা নিয়ে আজকে আমাদের যোগদান এখানে তৃণমূলে কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন আপনারা যে তৃণমূলে কোনো অ্যাকচুয়ালি সত্যি কথা বলতে সংগঠন ছিল না ভালো তার কারণে আমরা কোনো রকম কাজকর্ম করতে পারিনি এই কারণে আজকে আসা আমরা দেখলাম আগের নির্বাচনগুলিতে অনেক নেতৃত্বরা এসেছিল তৃণমূলের এইবার তাদেরকে দেখা যাচ্ছে না কি মনে করেন আপনাদের সঙ্গে নির্বাচনের পরে কীরকম তাদের ইয়ে ছিল না আমি বাকিদের কথা কীভাবে বলবো বাকিদের কথা কিছু বলতে পারছি তারা খুব সিনিয়র মানুষ তাদের যথেষ্ট সম্মান করে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে আমি আমার ছোট সামান্য লোকজন নিয়ে আসলাম এই দলকে যতটুকু পারি সাহায্য করার শক্তিশালী করার জন্য দল যেভাবে বলবে ওইভাবে কাজ করব সবাইকে তৃণমূল আপনারা না সবাই না ম্যাক্সিমাম সিপিএম আর কংগ্রেস আপনার নামটা আমার নাম মণিদীপ্ত রায় আমি 3 বামুটিয়ার বাড়ি নরসিংহ Hati barsini hai romoi Anganwadi center jora thigi fiokjagya angmabai tumfla laijak amchani lukurok patimo shanong simna dumra karidok NC village ni tuichakma Anganwadi center Shakthar Mungkirini Shamung Butang Shalbrum no Kasawi Tongotabo Hezamara Ardi Blok by Khobjak Dumakari ADC Village Hastini Kring ADC Amse eba Tipasha Amse Rago Tabo Hirangni Pohor Beleno Hamya eba Shitrazak Anganwadi Center Simi Chegai Kuchuk Madimik Rung Nokjara Tabok Tipasha Amsayo Beleno Rungni Shep Kebel Zak Abahino Wide Away Mangpli Kasai Paitongo Shimna Bidan Sabah Khobjak Hezamara Ardi Blok ni Kring ADC Village Rago Amsayo loud speaker by Rung Singnai no Frung Zagai Tongo Rung Frungnai Rong Bahino Jorawo Rung Noko Faya Hainai by Rung Singnai Rong ni eba Cherai Rong ni Tinang Belaino Munani Fasingo Abahino Mangpli Kasifika Simna Bidan Sabah Khobjak Hezamara Ardi Blok ni Dumakari ADC Village ni Tuichakma o Tongma Tuichakma Anganwadi Center Koktumo Shamanka Laitangnai Hadisini Rombui Anganwadi Kholobjak hainai bai rung stringnai rok belaino tongkeshebo klaijak Anganwadi ni didimoni eba master Phuting kina debormabo jorabo waisapono phaya
হাতিও সালিফাই কেতে সালবরি ফাইয়া অবহাই মাংন সময় মতে এখনো পর্যন্ত আসছে না, তারপরে দিদিমণিরা কি বলবেন? দিদিমণিটা কি বলবেন এমনি শরীরটা বালা না কইছি। স্কুলটা কয়দিন হয়েছে বদ্ধ? এমনি আজকে থেকে 4-5 দিন হয়েছে বন্ধ। কেন বদ্ধ ছিল জানি না কেমনে বন্ধ হয়েছে। শিশুরা আইএসএ ফিরে গেছে, তারপরে পড়াশোনা এখনো পর্যন্ত করতে পারেনি, তারপরে সময় মতে খুলেনি, তারপরে 5-6 দিন ধরে বদ্ধ। এমনি দিলে আসেনি? আইসে দিলি এমনি দিলি না, একদিন আইসে 3-4 দিন আইসে না এমন। কোন সময়ে 6-7 দিন আইসে না এমন। মাস্টার হেল্পা তো হেল্পারে গর তো আঠকিরি মাস্টারলে শিবুখর নাম শিবুখর বাড়ি সরসবগিরি সামনে এখানে শনখলার এলাকায়। তারপরে এখনো পর্যন্ত মাস্টার কিন্তু আসে নাই, তারপরে শিশুরা পড়াশোনা করতে পারেনি। তাই তো করতে পারবো এমনি মাস্টার আইলে আয় না তো এখনই আয় না, আজকে আইব নি আইতো না জানে না। তো এমনি বর্তমানে সরকারকে কি আবেদন করবে, কি দাবি করবে আপনারা শিশুরা যাতে সময় মতে যাতে পড়াশোনা করতে পারে, কি আবেদন করবেন? দিদিমণি নাম হলে ফুডিং কিনা দেবরমা। ফুডিং কিনা দেবরমা। এই জায়গাটার নাম? এই জায়গাটার নাম তৈচাকমা। তৈচাকমা। আপনার নাম? আপনি নাম হলে চানু দেবরমা। আপনি চানু? চানু দেবরমা। কোন ব্লক অন্তর্গত? হ্যাঁ কোন ব্লক? হেজামারা ব্লক। পঞ্চায়েত কোথায়? পঞ্চায়েত ডুমাকারি। তারপরে বর্তমান সরকারকে কি আবেদন করবেন? সরকারে এমনি আবেদন করে মানে হাস্তর তো 5-6 জন মতো, হাস্তর 5-6 জন মতো আছে। এখন হলে জল স্কুলে রাখবো, জল সাপ্লাই সময় মতে আসে না ওনার ইয়েতে আপনি কি বলবেন? সময় মতে তো Abusa zoroni kokor koktuma amsa zorano kubuni na komani koktuma shaimana bogi choy oinai tong di saksati.